السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا النص القرائي صفحة 77. كيس كان روبو دونك ليكتور صفحة 77 صفحة 78. كيس كان روبو دونك قبل ما نقراو لو تكست دونك نقراو العنوان. كيس كان روبو دونك عندنا سؤال شنو هو الروبوت. عندنا دي زيماج. الصورة الأولى عندنا روبو بور لا كونستركسيون اوتوموبيل بغا ارتيكولي دونك الصناعه ديال السيارات عندنا دونك دي بغا ارتيكولي كي يد دونك كي بارتيسيب à la fabrication des automobiles. دونك عندنا بالنسبه للصوره الثانيه عندنا روبو ديكسبلوراسيون سباسيال اذا الغزو الفضاء دونك سميتو كوريوزيتي. دونك هاد المركبه الفضائيه هذه سميتها كوريوزيتي. بالنسبه للصوره الثالثه عندنا اكزامبل دو كابتور لازر سور ان روبو اسبيراتور. دونك عندنا واحد الروبوت اللي المهمه ديالو هو التنظيف دونك مزود بواحد الكابتور لازر دونك بور ديتيكتي لي ديشي دونك لي زوردور اتسيتيرا. بالنسبه للصور اسفل النص عندنا روبو سور رو دونك الانواع ديال الروبوتات. روبو ميديكال هذا يعني كي بارتيسيبي في العمليات الجراحيه المعقده يعني كتستعمل في الميدان الطبي. الصوره المواليه عندنا روبو سور شونيل روبو هيومانويد روبو شيان. دونك غادي نجاوبوا على لي كيسيون اللي عندنا في بارتي ديال الاولى في لا بارتي جوبسيرف جو فورمول دي زيبوتيز اذا صياغه الفرضيات انطلاقا من الملاحظه ديال الصور وقراءة العنوان. السؤال الأول que représentent les trois images qui sont à droite du texte. donc كنقصدوا بهم هاد لي زيماج اللي شفنا يعني في اليمين ديال النص. donc les trois images présentent les différents types des robots. donc غادي نجاوبوا. donc السؤال الأول donc les trois images présente ou bien représente donc les différents types donc des robots. الانواع ديال الروبوتات des robots. donc voilà les trois images présentent les différents types de robots. donc بالنسبه للسؤال الثاني que représentent les autres images donc les formes des robots donc الاشكال ديال الروبوتات. donc deuxièmement donc les images elles présentent donc les formes des robots. Troisièmement donc d'après les titres et les images donc انطلاقا من العنوان ومن يعني من الصور de quoi s'agit-il dans ce texte. donc d'après le titre et les images donc je pense يعني أظن أو أقترح donc أو أعتقد que le texte إذا النص que le texte va parler donc غيهضر donc va parler sur les robots غيهضر لنا على الروبوتات التطور ديال لي روبو ويعني هذا التطور التكنولوجي الحاصل في صناعه الروبوتات والتدخل ديالها في الحياه ديال الانسان. دونك دابا غادي نقراو لو تكست. qu'est-ce qu'un robot. donc un robot c'est une machine qui peut bouger et parfois peut aussi produire des sons. les robots peuvent avoir différentes formes
et servir à différentes choses. Par exemple, il y a de gros robots dans les usines qui construisent des voitures et qui ressemblent à de gros bras en fer avec un outil pour souder. D'autres robots un peu de la même forme sont utilisés pour aider les chirurgiens à opérer et soigner les gens. Il y a des robots à roues qui servent à aller explorer les autres planètes. Il y a des robots qui ressemblent à des humains, avec 2 jambes, 2 bras et une tête, qui existent dans les laboratoires et qui ressemblent un peu aux robots dans les films. Mais ceux dans la réalité sont beaucoup moins compliqués. Comment un robot peut-il détecter ce qui se passe autour de lui؟ دونك سؤال كيفاش الروبو ممكن انه يديتكتي يعني الاشياء اللي كتوقع في لونطوراج ديالو. Pour détecter ce qui se passe autour de lui, le robot a des capteurs. Un capteur, c'est par exemple une petite caméra qui lui permet de voir si un objet ou un mur s'approche, ou un micro qui lui permet de détecter s'il y a du son, ou tout simplement un bouton qui lui permet de savoir si quelqu'un appuie dessus. C'est un peu comme le son. Nos yeux nous permettent de détecter ce qui est autour de nous. Donc, نستهدر على les robots. غادي نمروا مباشرة les questions. Donc, à propos le texte. غادي نبداو partie je comprends. Comment le titre du texte est-il écrit? Donc, le titre du texte sous forme d'une question. Donc, forme تروح على شكل question. Les robots sont-ils la même forme ou le même rôle? Donc, non, les robots ont différentes formes et servir à différentes choses. Que font les gros robots dans les usines, qui construisent les voitures? دونك يعني شنو هو الدور ديال هذوك الروبوتات في المصانع اللي كيصنعوا السيارات؟ دونك لي غرو روبو servent à la construction des voitures يعني كيدخلوا في العمليه ديال صناعه السيارات. Que font les robots qu'utilisent les médecins chirurgiens؟ دونك الاطباء الجراحين كيستعانوا بهاد الروبوتات لانهم تيساعدوهم على العمليات الجراحيه المعقده وفي العلاج ديال المرضى. Donc les robots médicaux aident les médecins chirurgiens à soigner les gens. Donc voilà, donc à soigner les gens. Pour explorer, donc cinquièmement, donc la question numéro 5, pour explorer les autres planètes, quel type de robots utilise-t-on? Donc الغزو ديال الفضاء كنستعملوا روبوتات اللي هي يعني معدة لهاد المهمة. Pour explorer les autres planètes, on utilise les robots, bien des robots à roues, donc اللي عندهم هادوك les roues يعني هادوك العجلات. Comment un robot peut-il détecter ce qui se passe autour de lui؟ يعني كيفاش الروبو ممكن انه يعني يعرف الاشياء اللي كتوقع في لونطوراج ديالو؟ دونك لي روبو ديتكت يعني كيديتيكتيو هذاك الشيء اللي كيوقع بار دي كابتور. دونك مزودين بدي كابتور اللي كيديتيكتيو الحركه، كيديتيكتيو لو سون etc. Donc les robots détectent ce qui se passe autour de lui par des capteurs. Donc je prononce bien. Je lis les phrases en respectant les liaisons. Donc, un robot, c'est une machine qui peut bouger et parfois peut aussi produire des sons. Par exemple, il y a de gros robots dans les usines qui construisent des voitures et qui ressemblent à des gros bras en fer avec un outil pour souder. Deuxièmement, je lis la phrase en marquant les pauses. Un capteur. C'est par exemple une petite caméra qui lui permet de voir si un objet ou un mur s'approche. Ou un micro qui lui permet de détecter s'il y a du son. Ou tout simplement un bouton qui lui permet de savoir si quelqu'un appuie dessus. Donc voilà, je réagis au texte. Est-ce que grâce à ce texte, tu sais maintenant ce qu'est un robot? Donc bien sûr que oui, maintenant je sais ce qu'est un robot.
quel type du robot ou bien de robot préfères-tu donc يعني النوع ديال الروبوت اللي كتفضل donc je préfère les robots médicaux donc personnellement je préfère les robots médicaux car ils facilitent le travail des médecins et sauvent les vies des gens donc هنا كنهضروا على هذوك الروبوتات اللي كيستعملوا في هذوك الجراحات المعقده فهما تيعاونوا بزاف لي ميدسان وكيمكنونا اننا يعني نقضوا بزاف ديال الاشخاص اذا من الموت. Dis si tu as aimé ce texte, justifie ta réponse. Donc j'ai bien aimé le texte car il présente des informations très intéressantes sur les robots. Donc voilà. وهنا كيسالي لا فيديو الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا غرامير لا نيغاسيون. كونوا في الموعد، الى اللقاء.